है, होठों पे गीत है, मैं तेरी तू मेरा बालम, तेरी मेरी जीत है। মেলোডি ও সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি তিনি সুরাইয়া জামাল শেখ। 1929 সালের 15 জুন লাহোরে তার জন্ম। 1940-এ সিনেমায় প্লেব্যাক সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে পথ চলা শুরু। जाने कैसा जादू किया तेरी मीठी बात ने, तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुलाकात में, पहली मुलाकात में। हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया। हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। শিশু শিল্পী হিসেবে সিনেমায় অভিনয় জীবন শুরু। 1941 সালে নওশাদ পরিচালিত তাজমহল ছবিতে প্রথম অভিনয়। শিশু শিল্পী হিসেবেই তামান্না, স্টেশন মাস্টার ও হামারি বেটি ছবিতে তিনি গানের পাশাপাশি অভিনয় করেন। पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार जी को कहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार जी को कहते हैं। সুরাইয়ার অভিনয় দক্ষতা ও মধুর কণ্ঠের জাদুতে মুগ্ধ হয়ে বম্বে টকিজ সেই সময় 500 টাকা প্রতি মাসের ভিত্তিতে তার সঙ্গে 5 বছরের চুক্তি স্বাক্ষর করে। 1943 সালে অরুণ কুমারের সঙ্গে তার দ্বৈত গান বিস্তর বিছা দিয়া হ্যায় বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। घर हमने ले लिया है तेरे घर के सामने। सुन लीजिए कान खोल के, वो कान खोल के, हर कृष्ण आओगे, मैं हर कृष्ण आओगे, महक के सर पटक के पत्थर के सामने, वहाँ पत्थर के सामने, घर हमने ले लिया है तेरे घर के सामने। 40-এর শেষ দিকে দেবানন্দের সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় শুরু করেন তিনি। বিদ্যা, জিত, আফসার, দো সিতারের মতো হিট 7টি ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেন এই জুটি। লাই খুশি কি দুনিয়া, হসতি হুই জওয়ানি, লাই খুশি কি দুনিয়া। अब बस में फूल के है बुलबुल की जिंदगानी, लाई खुशी की दुनिया, हंसती हुई जवानी, लाई खुशी की दुनिया। 1940 ও 50-এর দশকের শুরুর দিকে ভারতীয় সিনেমার সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন তিনি। তার বিশেষ স্টাইল মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত সিনেমা প্রেমীদের। सोचा था क्या क्या हो गया, क्या हो गया, अपना जिसे समझे थे हम, अफसोस वो अपना न था। सोचा था क्या क्या हो गया, क्या हो गया। তামান্না সিনেমায় মান্নাদের সঙ্গে ডুয়েট গেয়েছেন সুরাইয়া। শচীন দেববর্মনের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি, পেয়েছেন নানা পুরস্কার। মির্জা গালিব সিনেমায় তার অভিনয়ের জন্য পান রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ পদক। সাজগোজ, অভিনয় পারদর্শিতা আর আকর্ষণীয় গায়কী দিয়ে সুরাইয়া আবিষ্ট করে রাখতেন দর্শকদের। আজও তার কণ্ঠের জাদুতে মুগ্ধ হয় দর্শক শ্রোতা। दुनिया में हमारी बर्बाद ना हो, कोई दुनिया में हमारी बर्बाद ना हो, दिल तो रोता हो मगर होठों पे फरियाद ना हो, दिल तो रोता हो मगर होठों
होठों से फरियाद ना हो।